Rasulullah Masya Allah tidak pernah membedakan seseorang, maka ditemukanlah jasad Julaibib di antara tujuh orang kaum musyrikin. Artinya kala itu dia telah membunuh, dalam perang itu 7 orang musyrikin dan dia terbunuh dari peperangan tersebut. Maka sahabat berkata, ya Rasulullah, kami telah menemukan jasad Julaibib. Mereka termasuk yang gugur di medan perang. Maka Rasulullah SAW mengatakan, ketika melihat Julaibib, melihat nama orang yang ada di sekitarnya, sampai Rasulullah tersenyum melihat ke langit. Ya Rabb, sampai Rasulullah berdoa, aku saat ini ridha kepada Julaibib. Maka ridha Julaibib. Masya Allah, dibawalah jasadnya, dikuburkan di kota Madinah. Rasulullah langsung yang turun ke kuburnya. Julaibib yang menunjukkan Rasulullah itu tidak membedakan seseorang dari parasnya, dari bentuknya, dari manapun dia, tapi yang dibedakan adalah keimanan. Yang keimanan yang ada itulah yang membuat beda seseorang itu di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil afwu at-tawwab al-karimul wahhab. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, zat yang Maha Pemaaf, penerima taubat, dan zat yang Maha Agung, yang Maha Pengasih. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad sayyidil ahbab. Dan mudah limpahan salawat salam terhadap junjungan kita Nabi Ustaz Muhammad, pemimpin para kekasih Allah. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi la'immatul anjab. Dan mudah limpahan salawat terhadapnya, keluarganya, para sahabatnya. Mereka adalah para pemimpin panutan-panutan yang memiliki kecerdasan. Wa ala tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum wa fihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Dan limpahan salawat salam juga mudah-mudahan terlimpah Allah terhadap pengikut mereka sampai hari pembalasan, dan mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan mereka dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah annana wa iyyakum fi majlis mubarak. Nas'alullah an yudha'if al-barakah fihi. Alhamdulillah saat ini kita berada di majlis yang diberkahi. Mudah-mudahan Allah melimpahkan keberkahannya. Nurul Yaqin. Masya Allah, ism kabir, azim. InsyaAllah Allah yarzuqna jami'an ilmul yaqini wa ainul yaqini wa haqqul yaqin. Masya Allah, nama yang agung. Mudah-mudahan Allah berikan kita semua ilmu yaqin, ainul yaqin, haqqul yaqin. Tilka maqamatun alwiyatun rafi'ah wa 'azimah 'inda Allah. Ya, merupakan keyakinan itu adalah magam dan kedudukan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa mashahid tafna fiha an-nafs lil haqq subhanahu wa ta'ala fala tashhad siwa. Yaitu yang menunjukkan satu nafsu jiwa, hati, ruh yang namanya sudah keluar darinya segala sesuatu selain Allah, yang hanya ada baginya adalah Allah. Wa ma ahsan an ya'isha al-insan fi hadhihi ad-dunya wa huwa muta'alliqan billahi wahdahu duna siwa. Dan alangkah indahnya seseorang di antara kita yang mampu hidup di atas muka bumi ini, hatinya selalu bergantung kepada Tuhan, ya Allah. Ma yufakkir in madahahu an-nas aw dhammahu aw dhammuhu. Dia tidak mempedulikan apakah ia dipuji oleh selainnya atau dicela atau mungkin dimaki. Wala yahzan in a'tahu an-nas aw man'uhu. Dan dia tidak merasa bersedih jika namanya orang memberinya atau orang tidak memberinya sesuatu. Inna haqiqat al-'ata' wal man' innama hiya min Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sesungguhnya hakikat pemberian dan tidak itu adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa tilka maqamatun imaniyah 'azimah, nasallahu an yuhaqqiqaha fina wa fikum. Ia merupakan kedudukan dari segi keimanan. Mudah-mudahan Allah jadikan hal itu hakikat pada aku dan kalian semua. Amin. Hadhihi al-majalis al-mubarakah tahathuna an nakuna kadhalik. Seperti majlis yang diberkahi ini, insyaallah yang hadir kita malam hari ini memberikan motivasi untuk kita seperti itu. Rubbama yahdhur fiha katsir min an-nas wa katsir min al-awam la yu'bah lahu wa la yakun lahu maqam 'inda an-nas la yatanabbah an-nas minhu. Barangkali yang hadir di sini ada orang-orang awam, artinya orang-orang lain tidak mempedulikannya, tidak namanya menganggapnya orang yang mulia, terhormat, bahkan mungkin orang yang dikucilkan oleh selainnya. Al-muhim maqamuhu 'inda Allah. Akan tetapi yang paling penting itu yang harus kita perhatikan kedudukan kita bagaimana di sisi Allah. La'allakum sami'tum bi qissah sayyidina as-sahabi Julaibib. Barangkali kalian telah mendengarkan kisah seorang sahabat namanya Julaibib. Karena Julaibib min sahabatin Nabi sallallahu alaihi wasallam
وصفوه في السيرة أنه كان منقطع النسب لا يعرفون إلى من ينتمي هذا جليبيب وكذلك كان دميم الخلقة وكذلك قصير القامة. Dan Julaibib ini dikisahkan di masa Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam adalah seseorang yang terputus nasabnya. Jadi dia ini tidak tahu kemana nasabnya, ayahnya dan seterusnya. Dan juga orangnya itu kada bungas, tidak tampan, jelek, buruk mungkin bahasa kita, begitu juga rendah pendek. ولأن وصفه كذلك والناس إنما ينظرون بأعينهم هكذا لا يشهدون البواطن إنما يشهدون الظواهر. Dan seperti itulah manusia namanya layaknya umumnya, mereka tidak memperhatikan apa yang ada di hati seseorang hamba itu, tapi yang memperhatikannya adalah bagaimana bentuk rupa hamba itu secara lahirnya. فكان ليس له قيمة في ذاك الزمان عند أهل المدينة ما يقدرون الناس بل يجعلونه مخصص للخدمة هكذا ولا يحترمه الناس ولا يعطيه شيئا من التقدير. Maka tinggalnya di kota Madinah karena ia seperti itu, ia tidak dihormati, tidak dihargai banyak oleh selainnya. Dia dianggap sebagai seperti pelayan yang membantu mereka untuk memenuhi kebutuhan mereka dan sama sekali tidak dipedulikan. ونذكر القصة والشاهد منها قيمة الإنسان عند الله وقيمته عند سيدنا رسول الله. Dan saya insya Allah akan ungkapkan kepada antum semua kisah yang berkaitan dengan beliau. Yang penting seorang manusia itu bagaimana harganya atau kedudukannya di sisi Allah dan di sisi Rasulnya Nabi besar Muhammad. قال في يوم من الأيام كان جليبيب يمشي بين أزقة المدينة. Pada suatu hari beliau Julaibib sedang berjalan di salah satu lorong atau gang di kota Madinah. إذا بأحدهم يصادفه ويباهته من خلفه فيغمض عينيه. يأتي من خلفه ويغمض عينيه. Tiba-tiba ada seseorang ketika dia sedang berjalan, ada seorang dari belakang tiba-tiba mendekatinya kemudian menutup matanya dari belakang. ولأنه كان صغير ربما غطاه كاملا. Karena dia kecil, pendek, maka barangkali itu orang tersebut sudah menutupi semuanya matanya secara sempurna. ولا يدري من هذا الذي يغمي عينيه ومن الذي باغته من خلفه. Dan dia tidak tahu siapa yang tiba-tiba menutup matanya dari belakang. وتوقعون من يكون ذلك. Dan barangkali mungkin kita tahu siapa orang tersebut. Kama dzakaru ahli sirah kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana ahli sirah, ahli sejarah mengatakan beliau adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. ولماذا يفعل ذلك؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يحب يمازح أصحابه وخصوصا أهل القرب منهم. من كان قريب منهم لديه فإنه يمازحه ويضحك معه ويتكلم معه في الحد اللائق. Karena Rasulullah SAW itu suka bercanda dengan sahabat-sahabatnya, terutama orang-orang yang dekat dengannya, tapi bercandanya yang layak, yang pantas. كما ذلك الذي عنده الطائر بعدين يربيه ثم مات عليه يا ابا النعير ما فعل النغير. Bagaimana terjadi di masa Rasulullah, ada seseorang kecil yang memelihara burung, kemudian burungnya meninggal mati, burungnya mati. Kepada Rasul mengatakan, wahai Umair, namanya Umar. Di Rasulullah memanjakannya, wahai Umair, apa yang terjadi pada Nughair, yaitu burung kecil yang dipeliharanya. Al-syahid ba'da dhalik, عندما أطلق يده منه هو ينظره ما يصدق نفسه. رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله ما هذه الممازحة العظيمة. Maka Rasulullah pun melepas kedua tangannya, sehingga Julaibib ini melihat dia terperanjat karena yang menutup matanya itu adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang beliau tidak sangka itu terjadi padanya. ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم يا جليبيب متى تتزوج؟ Maka Rasulullah mengatakan kepadanya, wahai Julaibib, kapan engkau menikah? Wan, dengar Wan. قال له جليبيب يا رسول الله ومن يقبل بي؟ هذا جليبيب مسكين لا أحد يحترمه لا أحد، من يقبل بجليبيب زوجا لبنته؟
Maka Julaibib mengatakan, ya Rasulullah, siapa binian yang mau sama Julaibib? Sudah pendek, buruk lagi, kada berisi petis, pak, ya namanya? Petis, pitis, pulus kada ada, dan ya ada orang yang mempedulikan aku, kata beliau. ماشي فلوس ولا في خلقة سواء سبحان الله ولا عنده نسب معروف. Pulus tidak ada, kata beliau. Maafi pulus, tidak ada berfit. Namanya kondisinya buruk, tidak gagah. Ya begitu juga nasabnya tidak jelas. لكن المسألة مسألة أكبر من ذلك وأعظم من ذلك. Akan tetapi masalah itu lebih besar dan lebih agung dari hanya hal itu tertumpu. قال له النبي صلى الله عليه وسلم لماذا تقول هذا الكلام يا جليبيب إذا كان الناس لا يعرفون قدرك فإن قدرك عند الله وعند رسوله قدر عظيم. Wahai Julaibib, kenapa engkau berkata seperti itu? Ketahuilah bahwasanya kedudukanmu di sisi Allah dan di sisi Rasulnya adalah agung. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم تتزوج يا جليبيب أنا أخطب لك الزوجة. Maka Rasul mengatakan, ya Julaibib, engkau menikah, saya akan melamarkan untukmu. فرح جليبيب ربما يفتح فمه بالضحك لأن الأمر محبوب عنده وعند كل الشباب ما شاء الله. Maka Julaibib bahagia bujur, bahagia luar biasa karena Rasulullah ingin melamarkan baginya seseorang perempuan. Karena beliau mengerti ya, kalau Rasulullah yang melamarkan, siapa yang mau menolak? كثير من الناس والشباب خصوصا إذا يخطبون له يمكن في الليل ما ينام من شدة الفرح والسرور. Mungkin kalau seandainya kita itu terjadi pada kita sudah putus asa, siapa yang mau binian kepadaku? Tiba-tiba ada seorang yang terpandang mengatakan, aku akan mencarikan dan melamarkan seorang perempuan untukmu. Kira-kira kayak apa itu? Mungkin tidak bisa tidur semalaman itu orang. Insyaallah. حتى الذي بيتزوج زوجة ثانية يمكن إذا يحصل المطلوب ما ينام من الفرح. Barangkali saya sekedar menerjemahkan ya, jangan salahkan saya ya. Kalau untuk mau salahkan ibu-ibu terutama, kalau mau salahkan Habib ya, Muhammad ya. Saya hanya menerjemah. Beliau mengatakan barangkali ada seorang lakian punya bini tapi mau beranum sidin. Kalau seandainya dia mencari bini kedua, dapat kira-kira gembiranya kayak apa? Saya sekali lagi ya, saya hanya terjemah aja. Malah itu Bu, kalau marah sama Habib Muhammad, jangan marah sama saya. على كل حال فاليوم الثاني رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق إذا وعد قام على الوعد ما شاء الله. فذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بعض من بيوتات أهل المدينة من أهل الأمصار ثم يطرق الباب وكان الرجل وزوجته وأبنائه في البيت. لما يطرق الباب إذا بهم مرحبا يلبون النداء من؟ الرجل من نافذته يطرق من؟ هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهلا وسهلا ومرحبا هذه الساعة المباركة رسول الله بكله جاء إلينا. قال نعم رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مهلك إنما جئتك في أمر وفي مسألة جئتك خاطبا لبنتك ما شاء الله خاطبا لبنتك. هذا مرحبا برسول الله يا مرحبا ما في مشاورة ما في شيء ده الرسول بيتزوج. بعدين تسمع الزوجة ما شاء الله رسول بيت أهلا وسهلا يا مرحبا قبلنا الخطبة. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لهم ولكن ليست لي إنما أخطبها لجليبيب. وحصل هناك تزحزح. Anda mendengarkan dari beliau ya. Beliau mengatakan Rasul sallallahu alaihi wasallam kalau sudah berjanji mengatakan sesuatu pasti dia akan tepati. Dia sudah berjanji sama Julaibib, aku akan lamarkan seorang perempuan untuk wahai Julaibib. Maka keesokannya Rasulullah mendatangi salah satu rumah orang Ansor. Rumah orang Ansor, saya mengetuk, Rasulullah mengetuk. Maka ditanya, mengucapkan salam, ditanya siapa? Rasulullah Muhammad. Ahlan wa sahlan, Masya Allah. Ini hari, saat, waktu yang paling berkah, yang membuat kami serumahan berberkah. Ya, kata
kata Rasulullahnya, ya saya datang untuk namanya melamar. Saya datang untuk dikirain oleh abah bundanya yang di rumah itu. Rasulullah mau melamar anaknya. Ahlan wa sahlan wa marhaban bin Nabi. Ibunya juga, bininya juga mengatakan ahlan wa sahlan makbul. Lamaran diterima aja. Maka Rasulullah sebentar. Saya melamarkan anak perempuanmu untuk Julaibib. Ketika mendengar Julaibib, mulai namanya kacau masalah ini. Julaibib kalau Rasulullah ahlan wa sahlan wa marhaban, maka pada kala itu terjadi namanya sedikit kericuhan namanya di rumah tersebut. فلما سمعوا اسم جليبيب وهم يعرفون من جليبيب صاحب الوصف ما شاء الله فترددوا في القبول حتى إن الأم تقول له اعتذر من رسول الله بأي طريقة كانت، نحن لا نقبل جليبيب هذا، كيف نعطيه لبنتنا معه البنت جميلة ما شاء الله وأهلها معروفين، كيف يعطونها إلى جليبيب؟ يقول له ما نستطيع، وهذا متحير، هذا من الصحابي ما شاء الله من الأنصار ما يقدر، كيف قد كلم النبي بالقبول. كمل هذه أنت تسوي لهم راحة. Maka ya terjadilah hal yang ya tidak diinginkan. Mereka sudah mulai bimbang. Sampai istri-istri mengatakan, si ibu mengatakan, ya hai suamiku, coba engkau tolak Rasulullah dengan pokoknya dengan cara apapun. Kalau bisa jangan diterima Julaibib. Anak kita bagus bang. Ini Julaibib. Tak tahu nih kayak apa mereka tahu Julaibib. Julaibib. Maka kala itu ya. Tapi tadi mereka sudah mengatakan ahlan, pinangan diterima, lamaran diterima. Mereka juga bingung tadi sudah mengatakan di hadapan Rasulullah, lamaran diterima. Jadi terjadi ya kebimbangan pada mereka, mau nolak daknya menerima kayak apa. فلما كان على ذلك الحال وإذا بتلك البنت المباركة المخطوبة تسمع ما يجري بينهم وما يدور، تقول لهم مهلا ماذا تقولون أنتم؟ هذا يكون جليبيب، يكون أنقص من جليبيب، أخس منه، لكن من الذي جاء يخطب إلى الإيمان والمحبة؟ هذا جاء بوسيلة رسول الله، والله لا أتزوج غير جليبيب ما دام أن النبي هو الخاطب. ما شاء الله. قالت الأم هذا مسؤوليتك أنت. تقول هذا في الرواية، شوف أنت تعرف جليبيب كيف يكون حالك بعدين معه، يضع في إيمان. قالت له والله، قالت لها البنت تقول أمه ما دام أن رسول الله هو الخاطب والله لن يضيعني الله. Iman, Masya Allah. Masalah ketika terjadi bimbang antara orang tua, ayah dan bunda, maka tiba-tiba si anak perempuan yang gagah bang, anak perempuannya gagah dari keturunan yang jelas. Julaibib tidak jelas. Ini ya ayahnya mungkin kayak apa ini Julaibib? Siapa mau menerima Julaibib? Siapa mengawinkan anak kita dengan Julaibib? Tiba-tiba anak perempuan mengatakan ahlan. Sebentar. Aku mendengarkan apa yang kalian katakan wahai ayah bunda. Kadar aku sebagai anakmu, karena keimanan yang dimilikinya, aku terima Julaibib dan aku tidak akan menikah kecuali sama Julaibib. Kata orang tuanya itu Julaibib. Walaupun Julaibib atau lebih buruk dari Julaibib kayak Wawan, saya tetap terima. Saya tetap terima katanya. Kenapa? Karena Rasulullah yang melamar. Jadi kayak apa kalau engkau menikah dengan Julaibib? Duit dah ada, keturunan aja, tidak jelas, muka tidak tampan, tidak gagah. Selagi kata anaknya dengan keimanan yang kuat, selagi Rasulullah namanya yang melamarkan untukku, Allah tidak akan pernah membiarkan aku. ثم سبحان الله قدر الله سبحانه وتعالى أن يتم هذا الزواج، وتزوج جليبيب من تلك البنت المباركة وعاشوا حياة سعيدة هانئة مطمئنة. ثم بعد مدة من ذلك الزواج يخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغزوة، وهنا مسألة إيمان. جليبيب هذا الصغير هذا الذي يؤبه له يخرج مع الجماعة، يخرج مع جماعة المسلمين للجهاد في المعركة، ويشتد القتال بين المسلمين والمشركين
حتى أن المسلمين أصابوا كثير منهم، والعكس كذلك، المشركين يصيبون من المسلمين ويقتلون منهم. استشهد كثير من المسلمين في المعركة. بعد أن انتهت المعركة هدأت الأمور، من عادة النبي صلى الله عليه وسلم وفعله الطيب أن لا يترك أصحاب هؤلاء الذين قتلوا واستشهدوا في المعركة كما يفعل الكفار، يتركون جثث هاملة، لكن المسلم مكرر، يحملونهم يأخذونهم أو يدفنونهم في المكان القريب من ذلك، من تلك المعركة، ما يتركون أحد أبدا. Maka terjadilah pernikahan antara Julaibib dengan anak perempuan itu. Maka menikah, mereka hidup dalam kondisi yang amat sangat bahagia sekali dari pernikahan tersebut. Tiba-tiba Rasulullah mengumumkan perang. Maka Julaibib ikut bersama mereka untuk melakukan peperangan. Maka terjadilah peperangan, dan kala itu banyak di antara kaum muslimin sebagai musyrikin juga yang gugur. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam termasuk kebiasaan beliau tidak meninggalkan jasad. Dibawa atau ditanam, dikubur di situ orang-orang yang meninggal yang mati, baik kaum muslimin begitu juga selain muslimin. Subhanallah, bainahum fi ruju'ihim النبي صلى الله عليه وسلم ينبههم هل بقي أحد ممن كان معنا ما وجدناه الآن موجود، يعني الذين استشهدوا هل كلهم كاملين موجودين؟ انظر، لأن هذا جليبيب ليس مشهورا عندهم وليس لا يكون له محل، ما يذكرونه، يمكن ينسونه. ويسألهم الرسول صلى الله عليه وسلم أول مرة يقولون كامل ما في أحد، حقيقة الذين استشهدوا كلهم حملوهم. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لهم ولكنني أفتقد جليبيب، فينه؟ خرج معنا حي، ليس لم يرجع معنا، اذهبوا فأتوني به. ما شاء الله، يذهب معه. أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يفتشون حتى يلجون إلى جليبيب. وهذا جليبيب قد استشهد معركة، وبجانبه 7 أشخاص من المشركين قد قتلهم جليبيب من قوة إيمانه، رغم أنه صغير في القامة، ضعيف كما يذكرون، إيمان قوي. فلما رأى جاء المنادي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله وجدنا جليبيب. جاء إلى عنده رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه، فلما رآه الرسول تهلل وجهه، ما شاء الله محبة وإيمان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما قولته المشهورة قتل 7 وقتلوه، وهم ينظر الرسول صلى الله عليه وسلم إلى السماء، يا الله إني أمسيت راض عنه فارض عنه، إني أمسيت راض عنه فارض عنه. وليس هذا فحسب، عندما يأخذوا الشهداء ويدفنونهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه يلحد جليبيب ويخرج إلى قبره ويكرر الدعاء له. تلك علامة أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يميز بين الناس، الضعيف والحقير، الذي هو دميم الخلقة والجميل. المهم مسألة إيمان، والمسألة مسألة حب صادق لله ولرسوله. Maka ketika semua sudah mendapatkan jasad para sahabat ingin dibawa pulang, mungkin dibawa kepada Madinah, mungkin jasad semua sahabat, tiba-tiba Rasulullah mengatakan kepada sahabat, kira-kira kalian sudah mengumpulkan semua jasad? Mereka mengatakan sudah ya Rasulullah, tapi kayaknya ada yang kurang. Tadi kemarin bersama kita Julaibib, ikut bersama kita berperang, sekarang saya tidak melihat mana Julaibib. Kalau begitu cari, kata Rasul, Julaibib. Maka dicari-cari oleh sahabat. Kenapa? Julaibib orang yang tidak dianggap oleh selainnya. Jadi mungkin mereka merupakan Julaibib, tapi Rasulullah Masya Allah tidak pernah membedakan seseorang. Maka ditemukanlah jasad Julaibib di antara 7 orang kaum musyrikin. Artinya kala itu dia telah membunuh, dalam perang itu 7 orang musyrikin, dan dia terbunuh dari peperangan tersebut. Maka sahabat berkata, ya Rasulullah, kami telah menemukan jasad Julaibib. Mereka terlihat termasuk yang gugur di medan perang. Maka Rasulullah SAW mengatakan, ketika melihat Julaibib, melihat nama orang yang ada di sekitarnya, sampai Rasulullah tersenyum melihat ke langit. Ya Rabb, sampai Rasulullah berdoa, aku saat ini ridha kepada Julaibib. Maka ridhai Julaibib. Masya Allah.
Masya Allah, dibawalah jasadnya, dikuburkan di kota Madinah. Rasulullah langsung yang turun ke kuburnya. Julaibib yang menunjukkan Rasulullah itu tidak membedakan seseorang dari parasnya, dari bentuknya, dari manapun ia, tapi yang dibedakan adalah keimanan. Keimanan yang ada itulah yang membuat beda seseorang itu di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. إذن ماذا نستفيد من هذه القصة؟ نستفيد منها أولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينسى أحد مهما كان وضعه مهما كانت خلقته، المهم عنده قلب صادق في المحبة والتعلق برسول الله صلى الله عليه وسلم. Dan termasuk yang kita bisa ambil pelajaran dari kisah ini adalah Rasulullah SAW tidak membedakan seseorang. Selagi seseorang itu sungguh-sungguh dalam namanya ikatan mahabbah, kecintaan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, siapapun ia tidak akan pernah dilupakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. إذا كنت من أهل المحبة والتعلق برسول الله صلى الله عليه وسلم وحصل عندك شيء من المصيبة، نسأل الله العافية والسلامة، من المشكلة، ولا بد أن يحصل هذا في حياة الإنسان. ثق تماما، اجعل الثقة واليقين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سينجيك من ذلك، وسيلتك إلى النجاة. والله سبحانه وتعالى يعني من عنده أكبر وأكرم شفاعة من رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدنيا، في أحوال الدنيا. إذا أنت تدعو تتوجه بمحبتك لرسول الله، الله سبحانه وتعالى يقبل ويرفع ما بك من الحرج وما بك من البلية من المشكلة، وهو كذلك كما هو حاصل ومجرب. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam selagi seseorang itu memiliki ikatan hubungan dengan Rasulullah, maka Rasulullah tidak akan pernah namanya membiarkannya, pasti akan ditolong dibantu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti cerita tadi tentang Julaibib. Begitu juga kita, beliau mengatakan, kalau seandainya kita memiliki ta'alluq kecintaan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka kita pun akan diperhatikan oleh Rasulullah dan tidak pernah dilupakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah akan bantu ketika mungkin kita menghadapi masalah, muskilah, beban, cobaan dalam kehidupan kita. Beliau mengatakan, siapa manusia tidak punya itu, tidak pernah menghadapi cobaan, tidak ada pasti, tapi tenanglah, bahwasanya insya Allah Rasulullah akan membantumu untuk menyelesaikan masalahmu dan menghadapi cobaan itu. ما شاء الله مثل هذه المجالس إن شاء الله وسيلة وعلامة على المحبة لسيدنا رسول الله، وإن شاء الله ببركتها ما تحصل عندنا المصيبة، وإن حصلت مصيبة أو بلية فإننا نتوجه برسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرفع عنا كل ضيق وكل حرج. Alhamdulillah, seperti majelis ini yang semua kita hadir di dalamnya, saya yakin beliau mengatakan bahwasanya kita ini memiliki kecintaan dan hubungan dengan Rasulullah. Makanya kita hadir majelis seperti ini. Dan andaikannya kita mungkin tidak minta musibah, kita minta Allah jagoankan dari segala musibah. Andaikan ada musibah yang menimpa kita, ya kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala melalui Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala angkat musibah tersebut dari kita, dan kita meyakini Rasulullah tidak akan pernah membiarkan kita. ومجلس الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو مقتبس من القرآن العظيم والسنة النبوية المشرفة المطهرة. Dan majlis yang diadakan untuk berselawat kepada Nabi besar Muhammad itu dinukil namanya hadisnya, dalilnya dari Al-Quran dan dari sunnah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث نوروا بيوتكم بالقرآن فإن البيت الذي يقرأ فيه القرآن يكثر خيره ويتسع على أهله تهجره الشياطين وتحضره الملائكة. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya, hiasilah rumah kalian dengan membaca Al-Qur'an. Dan rumah yang dibacakan Al-Qur'an itu akan banyak kebaikannya dan akan menjadi luas bagi penghuninya, dan akan hilang semua hal yang tidak baik yang ada di dalamnya. ما شاء الله مثل هذه المجالس إن شاء الله أصحاب المجلس وأهل المجلس وجيرانه الله سبحانه وتعالى يجعل لهم الخير والبركة في بيوتهم وفي أهليهم، وما شاء الله بيوتهم تكون حاضرة فيها الملائكة وتشرد وتبعد منها الشياطين. Dan mudah-mudahan semua kita yang hadir ini yang memiliki ikatan dengan Nabi Agung Muhammad, dengan hadirnya kita di tempat ini, mudah-mudahan kita pulang, ya rumah kita menjadi bercahaya,
Dibanyakan oleh Allah kebaikannya, dan semua hal-hal yang tidak baik insya Allah dikeluarkan oleh Allah, dijauhkan oleh Allah darinya. وبقي علينا يا إخوان أن نأخذ بشيء من سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وما أكثر الأشياء في السنة وما أكثر الأعمال التي أرشد إليها رسول الله، لكن نأخذ لنا بشيء من ذلك كلما زاد الإنسان بهمته. المهم المحافظة والمداومة على ذلك. فقد قال بعض من شيوخنا لو أن الإنسان يواظب في كل يوم وليلة على آداب ما قبل النوم وآداب الاستيقاظ بعد النوم لو وجد عنده نور وسر من أسرار النبي محمد صلى الله عليه وسلم. Dan yang tersisa bagi kita, ya kita harus berupaya untuk mengamalkan sunnah-sunnah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan kita. Mungkin dari banyak yang kita dengarkan, ada sunnah-sunnah yang harusnya yang kita hidupkan, yang kita jaga, yang kita istiqomahkan. Bahkan beliau mengatakan, sebagian guru-guru kami mengatakan bahwasanya andaikan seseorang mengamalkan adab atau doa mau tidur, doa bangun tidur, maka insya Allah kalau dia istiqomah dalam melakukannya, dia akan mendapatkan bagian daripada cahaya atau rahasia dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. كثير منا ينسى ويغفل حتى عند النوم أن يذكر الله قبل النوم، يأتي بأدعية النوم. ورد في الحديث من قرأ آخر سورة البقرة آية الكرسي وآخر سورة البقرة لم يزل عليه من الله حافظا ولا يقربنه شيطان حتى يستيقظ. Dan mungkin banyak di antara kita yang tidak membaca zikir atau wirid atau doa yang diajarkan oleh Rasulullah sebelum tidur atau bangun tidur. Di antaranya Rasulullah SAW mengatakan, barang siapa ketika ingin tidur membaca ayat kursi dan akhir surat Baqarah, amanah Rasul. Dari kalimat amanah Rasul sampai akhir, insya Allah dia akan selalu dijaga oleh Allah di malam tersebut, setelah dari dia membaca sampai setelahnya sampai dia bangun tidur. وهذه الفائدة قد أعطاها من؟ الشيطان الرجيم إبليس نعوذ بالله منه، لكنه سبحان الله من الحكمة ومن مقادير الله سبحانه وتعالى أن أعطاها لسيدنا أبا هريرة. قال له النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل صاحبك يا أبا هر في المرة الأولى في المرة الثانية وكان يكذب عليها لا يعود ويأخذ ويختلس من مال الصدقة. الحديث مشهور موجود. لكن في آخر مرة لما أنه عاهده قال له أعاهدك وأعطيك فائدة، والشيطان نفسه يعترف بذلك. فإنه إذا أتيت إلى فراشك أو قبل أن تنام قرأت آية الكرسي وآخر سورة البقرة لا يقربنك الشيطان. فائدة منه. Dan ini namanya ayat kursi dan akhir surat Baqarah itu merupakan faedah yang didapat oleh salah satu sahabat, yaitu Sayyidina Abu Hurairah, dari syaitan sendiri. Malam pertama, malam kedua dia didatangi oleh syaitan untuk mengganggunya atau mencuri, mengambil sebagian hartanya. Kedapatan, berjanji untuk tidak mengulangi, dibebaskan. Tiba-tiba malam kedua berbuat lagi seperti itu, ditangkap lagi. Terus berjanji untuk tidak berbuat kembali, dilepaskan. Malam ketiga seperti itu juga. Saya sudah mengatakan, ya Abu Hurairah, ya Abu Hir, apa yang dilakukan oleh temanmu? Syaitan tadi yang dia takut, Rasulullah tahu. Sampai ketiga kali dia namanya berjanji untuk memberikan satu faedah, yaitu faedah tadi, kalau dibaca di kursi akhir surat Baqarah ketika tidur, satu syaitan tidak akan bisa mendekatmu sampai ikut kemana. Itu faedah dari syaitan kepada Abu Hurairah. حتى النبي صلى الله عليه وسلم قال له لقد صدقك وإنه لكذوب، أما في هذه فهو يصدقك إذا، أما قبله يقول له لن أعود ثم يعود. يقول النبي صلى الله عليه وسلم له لقد كذب سيعود. سبحان الله، يعود في المرة الأولى، يعود في المرة الثانية. فعندما جاء بهذه الفائدة هدية منه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا أبي هريرة لقد صدقك في هذه وإنه لكذوب. Rasulullah mengatakan kepada Abu Hurairah, sungguh ia telah namanya bersungguh atau tidak membohongimu, jujur dalam kali-kali ini walaupun ia itu pendusta. Karena ketika di awal marah didustai Abu Hurairah sekali, dua kali sampai tiga kali. Ketika diberikan faedah maka dia
betul dalam memberikan faedah itu, walaupun namanya syaitan itu hakikatnya dia banyak berdusta. وورد أيضا في أذكار قبل النوم من قال حين يأوي إلى فراشه قبل أن ينام لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير 10 مرات. يقول الراوي غفر الله له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر، وفي رواية وإن كانت مثل ورق الأشجار. Ada juga riwayat dari Rasul sallallahu alaihi wasallam dari zikir yang beliau anjurkan untuk kita baca, yaitu la ilaha illallah syarika lahu alhamdulillah dibaca 10 kali sebelum tidur. Riwayat mengatakan barang siapa melakukan itu maka Allah akan ampuni dosanya walaupun sebanyak buih yang ada di lautan. Dalam riwayat walaupun sebanyak daun namanya yang ada di muka bumi ini dari daun yang dari pohon. ورد أيضا في سنن الإمام الترمذي من قال قبل أن ينام الحمد لله الذي أطعمني وسقاني الحمد لله الذي آواني وكفاني الحمد لله الذي من علي فأفضل فقد حمد الله بمحامد الخلق. Dia mengatakan juga ada riwayat Tirmidzi bahwasanya barang siapa membaca kalimat tadi, saya juga dah hafal namanya. Alhamdulillah di antara alhamdulillah atamani wasagani di antara tadi, dan yang tadi itu seakan-akan dia memuji Allah dengan pujian yang paling afdal dari pujian yang dilakukan oleh semua makhluk. Alhamdulillah bikafani wa awani. خلاص سهل. شوف فقد حمد الله بجميع محامد الخلق كلهم كما ورد في الحديث. وربما الناس يتساهلون في أذكار بسيطة. من قال بسم الله الرحمن الرحيم 21 مرة قبل أن ينام حفظه الله من الحرج والسرج ومن البلية ومن المصيبة ومن الهدم. أشياء كثيرة في ذكر بسيط ما يحتاج إلى ثواني، ولكننا نحن كيف حالنا عندما ننام؟ ربما ننام وفي أيدينا التليفون، حتى نمنا ما جئنا بالأذكار، وربما نمنا ونحن مشغولين نفكر في شيء من أمور الدنيا وتضيع علينا الأذكار وفضلها العظيم الكبير ومنفعتها في الدنيا قبل الآخرة. Coba kita perhatikan zikir-zikir yang saya baca tadi adalah zikir-zikir yang namanya yang ringan dan mudah. Di antara juga baca 21 kali namanya Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum tidur dibaca 21 kali Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Itu ada riwayat mengatakan barang siapa membacanya maka rumahnya itu akan terjaga dari namanya kebakaran, kebanjiran, rubuh, dari kemalingan dan lain sebagainya, dari berbagai macam bala musibah. Ya barangkali kita mendengarkan atau mengetahui birit-birit baca bacaan tersebut, tapi kadang-kadang kita melupakannya. Bahkan kadang-kadang sebagian kita ketika tidur masih HP-nya di genggamannya. Belum selesai dia namanya baca atau melihat yang ada di dalam HP-nya sih. Sedangkan wirid yang diajarkan oleh Rasulullah tidak dibacanya, dilupakannya. كذلك التسبيح الفاطمي وكم فيه من المنفعة والفائدة الكبيرة في الدنيا والآخرة. Begitu juga tasbih yang diajarkan oleh Rasulullah kepada Sayyidah Fatimah, berapa banyak adanya daripada manfaat yang luar biasa dunia dan akhirat. نسأل الله أن يحفظنا وإياكم وأن يبارك فينا جميع الحاضرين الحاضرات، يكرمنا بطول العمر مع العافية، يكرمنا بحسن الخاتمة. اللهم إنا نسألك أن تغفر ذنوبنا وأن تستر عيوبنا وأن تكشف كروبنا وأن تصفي مشروبنا وأن تبلغنا مطلوبنا في عافية. اللهم إنا نسألك ولإخواننا حاضرين حاضرات صحة في تقوى وطول عمر في حسن عمل ورزاقا واسعا جما لا تعذبنا عليها ولا تفتنا بها. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم نزه قلوبنا عن التعلق بمن دونك واجعلنا من قوم تحبهم ويحبونك. اللهم نزه قلوبنا عن التعلق بمن دونك واجعلنا من قوم تحبهم ويحبونك. اللهم نزه قلوبنا عن التعلق بمن دونك واجعلنا من قوم تحبهم ويحبونك.
أن كذلك محبوبين عند نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، كما إنا نشهدك يا الله أننا أحببناه وإنا إن شاء الله محبين له. فكرمنا يا ربي بأن يكون المقابل لتلك المحبة بالمحبة والاعتناء والرعاية الخاصة، أن يا ربي من خواص المحبوبين عندك وعنده يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. واشمل البركة يا ربي لأزواجنا ووالدينا وأولادنا وإخواننا وأصحابنا وجميع أحبابنا وجيراننا وأهل هذه البلدة خاصة، جميع بلاد المسلمين والمسلمات. اللهم إنا نسألك أن ترفع عنا وعنهم الضيق والحرج والشدة والبلية والمصيبة. اللهم إنا نسألك قبول حاجاتنا، نسألك قبول حاجاتنا، نسألك قبول حاجاتنا وصلاح شؤوننا كلها الظاهرة والباطنة. أمدنا يا ربي ووالدينا وشيوخنا وأزواجنا وجميع أحبابنا بطول العمر مع العافية والمتعة الصالحة في طاعتك ومرضاتك على ما تحبه وترضاه يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Doa tadi dikabulkan oleh Allah. Sekali lagi saya minta maaf. Jadi antum semua kalau dalam terjemah banyak kurangnya.